बर्तमान 3टा बेले मातृ सम्मेलन आरंभ हम मु अनुरोध करमर श्रीमती चपला सेनापति माँ यही मातृ सम्मेलन कंडक्ट करेंगे शेष अंकुड़ी स्पीच देवे प्रथम गुरु वंदना आरंभ हम गुरु वंदना करेंगे सुश्री दीदी साहू सत्यानुसरण पाठ करेंगे श्रीमती रेणुबाला साहू नारी नीति पाठ करेंगे सुश्री मधुश्री दास भजन परिवेशन करेंगे श्रीमती गौरी प्रभा दास कटक सुश्री रीना राणी प्रधान एआर आर्टिस्ट कटक तापर इष्टालोचना हम आम गहन इष्टालोचना करने विशिष्ट विशिष्ट माँ मैंने आम सहित संयोजित होती श्रीमती अर्पिता कर नागपुर श्रीमती अर्पिता कर जे कि सुंदर भाव ठाकुर भावदास परिवेशन करती सी आम सागर संयुक्त उत्सव संयुक्त रही परम प्रेम श्री ठाकुर भावदर्श सम्मिलित नारी चरित्र नारी भूमिका संबंध से आलोचना करेंगे सुश्री रोजालीन महापात्र पुरी से कहे और चीफ स्पीकर हिसाब से श्रीमती कल्पना दास बालेश्वर कहे चीफ गेस्ट हिसाब से श्रीमती इशिता राय आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ केरल ये माने सब अच्छा 3टा समय ठीक आमर यही मातृ सम्मेलन अनुष्ठित हम मु बर्तमान चपला माँ को अनुरोध कर मातृ सम्मेलन परिचालना करने चपला जय गुरु नमर भाई परम प्रेम श्री श्री ठाकुर परम आराध्य जगजननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा आचार्य श्री श्री दादा तुलसी मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज हूँ आम शुभ गोटे शुभ दिन ओडिशावासी मान आज आमर जो परम आराध्या श्री श्री ठाकुर जो पुरी रे पदार्पण करते तेणु यही जून 2 तारिख को आम आज अनशत वर्षा हिसाब से पालन करुचे तेणु बर्तमान आम यही मातृ सम्मेलन आरंभ हम ठीक 3टा तेणु सब माँ मान को अनुरोध कर समस्ते जे पार्टिसिपेट करेंगे से माने ही एकाथरे वीडियो ऑडियो ऑन करेंगे अन्य माने बंद रखिए किसी डिस्टर्ब करेंगे। जय गुरु। बर्तमान आमर गुरु वंदना करेंगे श्री पुरी रिधि राणी साहू रिधि रिधि माँ शंखटा नहीं आपण टिके शंख दे परिबे कि ठीक है मानुच गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरगजङ्गमं व्याप्तं येन कृत्स्नं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोर्धिकं तत्त्वं न गुरोर्धिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुराधिर्नादिश्य गुरुपरमदैवतं गुरो परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्तमस्याधिलक्ष्यम् एकं निवलमचलं सर्वोधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପବିତ୍ର ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଶ୍ରୀମତୀ ରେଣୁବାଳା ମା। हेलो परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर सहस्थ लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ। भारतर अवनति डी जेनेरेशन सही समय आरंभ होइछि जेउ समय भारतवासी पाखरे अमूर्त भगवान असीम होई उठिछंती। ऋषि को बाद देई ऋषिवाद उपासना आरंभ होइछि। भारत यदि भविष्यत कल्याण को आवाहन करने को चाह तेबे संप्रदायगत विरोध भूली जगतर पूर्व पूर्व गुरु मान प्रति श्रद्धा संपन्न हो आउ तुमर मूर्त और जीवंत गुरु बा भगवान प्रति आसक्त अटैच्ड हो एवं सही मान को ही स्वीकार कर जो माने तांकु भल पाती कारण पूर्ववर्ती को अधिकार करी ही परवर्ती आविर्भाव। अर्थ मान जस इत्यादि पाइबा आशारे मते ठाकुर सजाई भक्त हो नहीं सावधान हुआ ठकी जीव। तुमर ठाकुरत्व जागृत नहेले केही तुमर केन्द्र भी नुहंती ठाकुर भी नुहंती फांकी देले ताहा ही पाइब। जदि परीक्षक साजी अहंकार नहीं सद्गुरु किंबा प्रेमी साधु गुरु को परीक्षा करने को जाओ तेबे तुमे तांकठी केवल तुमको ही देखिब ठकी आसीब। सद्गुरु को परीक्षा करने को हेले तांक निकट को संकीर्ण संस्कार विहीन होई भल पाइबार हृदय नहीं दीन एवं जेते दूर संभव निरहंकार होई जाई परिले तांक दयारे संतुष्ट होई परिबो। तांकु अहंरूपक कष्टी पथर द्वारा कसा जाए नहीं किंतु से प्रकृत दीनता रूपक मेंढा सिंहरे खंड विखंड हुअंती। हीरा जेपरी कोइला परी आवर्जन थाए उत्तम रूपे परिष्कार न कले ताहार ज्योति बाहरे नहीं से मध्य से परी संसार रे अति साधारण जीव परी रही थांती। केवल प्रेमर प्रख्यालन ही तांकर दीप्ति रे जगत उद्भासित हुए। प्रेम ही तांको धरी पारे। प्रेमीर संग कर सत्संग कर से आपणा छाए प्रकट हेबे। अहंकारी को अहंकारी परीक्षा करि पारे। गलित अहं को किपरि से जानि परिबो।
ତା ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର, ଯେପରି ଗଜମୂର୍ଖ ନିକଟରେ ମହାପଣ୍ଡିତ। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ନାରୀ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ସ୍ନେହର ମଧୁଶ୍ରୀ। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीमुख निश्रुता नारीर नीति ग्रंथ पाठ। झियो मोर तुमर सेवा तुमर चालिबा तुमर चिंता तुमर कहिबा। पुरुष जनसाधारणଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏପରି ଗୋଟାଏ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ନତଜାନ ହୋଇ ସସମ୍ଭ୍ରମେ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ମା ମୋର जननी मोर कही मुग्ध हुअन्ति, बुद्ध हुअन्ति, तृप्त हुअन्ति, कृतार्थ हुअन्ति, तेबे ही तुमे नारी, तेबे ही तुमे सती। उन्नतिर पथरे तुमे जदि भल ही रहिबाकु चाह, ज्ञान शांति और सम्मान रे जदि तुमर जीवन को उन्नति पथरे अतिबाहित करबाकु चाह, तेबे तुमे तुमर पुरुषंक निकटरे एपरी भावरे स्त्री बाक चरित्र और सेवा नहीं उपस्थित हुआ, जेउथिरे से जीवन जस और वृद्धि रे उन्नत और अटूट हुअन्ति। वाणी संख्या 124। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। जय गुरु माँ। जहाँ बहुत सुंदर भाव रिधिराणी रेणुबाला माँ आउ मधुश्री बहुत सुंदर है। परमपिता निकट प्रार्थना कर परमपिता मंगल करंतु। वर्तमान आमर भक्ति संगीत कार्यक्रम आरंभ होब। प्रथम भक्ति संगीत निवेदन करछंती कटकरू गौरी प्रभा माँ। माँ जमा किसी बोले जय गुरु। जय गुरु माँ गांतु जमा गीत रचना प्रमोद कुमार दास कटक। बारी झरा श्रावण रे आविर्भाव तुमे माँ। बारी झरा श्रावण रे आविर्भाव तुमे माँ। अनुकूल शक्ति रूप जगधात्री तुमे माँ। जय जय माँ गोबर माँ, जय जय माँ गो लक्ष्मी माँ। बारी झरा श्रावण रे आविर्भाव तुमे माँ। बारी झरा श्रावण रे आविर्भाव तुमे माँ। अनुकूल शक्ति रूपा जगधात्री तुमे माँ। जय जय माँ गो लक्ष्मी माँ, जय जय माँ गो बड़ माँ। जय जय माँ गो लक्ष्मी माँ, जय जय माँ गो बड़ माँ। परम पुरुष साथे परमा प्रकृति मायर करुणा लभे धन्य ए धरित्री। परम पुरुष साथे परमा प्रकृति मायर करुणा लभे धन्य ए धरित्री। सही प्रीति सुहागरे से करुणा धारा, सही प्रीति सुहागरे से करुणा धारा। दया क्षमा ममतारे ता हृदय भरा। जगत कल्याण लगे से कल्याण महिमा। जगत कल्याण लगे से कल्याण महिमा, से कल्याण महिमा। जय जय माँ गो लक्ष्मी माँ, जय जय माँ गो बड़ माँ। जय जय माँ गो लक्ष्मी माँ, जय जय माँ गो बड़ माँ। बारी धरा श्रावण रे
आविर्भाव तुम्हें माँ बारी झरा श्रावण रे आविर्भाव तुम्हें माँ तुम्हें माँ से बिछा नित्य प्रभुंका श्री चरण प्रियंका इच्छा पूरणे सतत मगन तुम्हें माँ से बिछा नित्य प्रभुंका श्री चरण प्रियंका इच्छा पूरणे सतत मगन तुम्हें आदर्श जननी वीरा प्रसविनी किए बापारी बमाग तब गुण गुणी तुम्हें आदर्श जननी वीरा प्रसविनी किए बापारी बमाग तब गुण गुणी परम दयालंकर नारी रूप तुम्हें माँ परम दयालंकर नारी रूप तुम्हें माँ नारी रूप तुम्हें माँ जय जय माँ गो लक्ष्मी माँ जय जय माँ गो बड़ माँ जय जय माँ गो लक्ष्मी माँ जय जय माँ गो बड़ माँ बारी झरा श्रावण रे आविर्भाव तुम्हें माँ बारी झरा श्रावण रे आविर्भाव तुम्हें माँ अनुकूल शक्ति रूपा जगधात्री तुम्हें माँ जय जय माँ गो बड़ माँ जय जय माँ गो लक्ष्मी माँ जय जय माँ गो बड़ माँ जय जय माँ गो लक्ष्मी माँ जय जय माँ गो बड़ माँ जय जय माँ गो लक्ष्मी माँ जय जय माँ गो बड़ माँ जय जय माँ गो लक्ष्मी माँ जय जय माँ गो बड़ माँ जय जय माँ गो लक्ष्मी माँ जय गुरु जय गुरु माँ वर्तमान हमर द्वितीय भक्ति संगीत निवेदन करिवे समस्तଙ୍କର प्रिय रीना राणी प्रधान कटक रु रीना वीडियो ऑन करके बोलो जय गुरु समस्त मोर जय गुरु जय गुरु माँ परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा विरचित एक भजन गान करछि मानस रंजन प्रभु हृदयाभिरामा दुःख वेदने स्मरणं तुम ही सब जनमार्गम् चित्ते मम वसतु स्वामी सदा चित्ते मम वसतु स्वामी सदा चित्ते मम वसतु स्वामी मानसरञ्जन प्रभु हृदयाभिरामा मानसरञ्जन प्रभु हृदयाभिरामा दुःख वेदने सदा सुख स्मरणं तुम ही सकल पूजन मार्गम् सदा चित्ते मम वसतु स्वामी सदा चित्ते मम वसतु स्वामी सदा
प्रभु हृदयाभिरामः। दीने पीड़िते पतित उद्धारणे, दीने पीड़िते पतित उद्धारणे, ध्यायते नरः तवैव नाम। दीने पीड़िते पतित उद्धारणे, ध्यायते नरः तवैव नाम। त्वं श्री शरण्यः त्वं श्री वरेण्यः, त्वं श्री शरण्यः त्वं श्री वरेण्यः। सदा चित्ते मम वसतु स्वामी, सदा चित्ते मम वसतु स्वामी, सदा चित्ते मम वसतु स्वामी। अहन्यहानि नरः याति विनाशम्, अहन्यहानि नरः याति विनाशम्। उद्धारय उद्धारय निनादपि उच्चैः, अहन्यहानि नरः याति विनाशम्, अहन्यहानि नरः याति विनाशम्। उद्धारय उद्धारय निनादपि उच्चैः, तथापि न श्रायते श्रीगुरु शरणम्, तथापि न श्रायते श्रीगुरु शरणम्। सदा चित्ते मम वसतु स्वामी, सदा चित्ते मम वसतु स्वामी, सदा चित्ते मम वसतु स्वामी। मानसरञ्जन प्रभु हृदयाभिरामः। नयन शुभोदं चित विमोहक, नयन शुभोदं चित विमोहक, हृदय वर्जक तव रूप माधुरी। नयन शुभोदं चित विमोहक, हृदय वर्जक तव रूप माधुरी। सहनातीतं तव दर्शनं, सहनातीतं तव दर्शनं। सदा चित्ते मम वसतु स्वामी, सदा चित्ते मम वसतु स्वामी, सदा चित्ते मम वसतु स्वामी। मानसरञ्जन प्रभु हृदयाभिरामः, मानसरञ्जन
मानसरञ्जन प्रभु हृदयाभिराम मानसरञ्जन प्रभु हृदयाभिराम। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରୀନା, ଯାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୌରୀ ପ୍ରଭା ମା କଟକରୁ ରୀନା ରାଣୀ ମା କଟକରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ଦୁଇଟି କଲେ। ତେଣୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପରମ ପିତା ତାଙ୍କର ସେଇ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ହବ। ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି ପରିବାର ଓ ସମାଜ ଗଠନରେ ନାରୀର ଭୂମିକା। ଆମର ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସ୍ନେହର ଅର୍ପିତା। ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚିତ ସିଏ, ନାଗପୁରରୁ କହିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅର୍ପିତାକୁ କହୁଛି ସେ କହିବା ପାଇଁ। ଅର୍ପିତା, ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ହଁ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି କହିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଦେ ଲୋକତିଳକಂ ସାତ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତା ବିଭୂଷଣଂ ଅମର କୀର୍ତିଚାरणं ପ୍ରଭୃତଂ ଲୋକ ଜୀବନଂ ପ୍ರಣୟ ପ୍ରମତ୍ତ ଜାଗଦୀପନଂ ବନ୍ଦେ ଜୀବନ ଜୀବନଂ ସତ୍ପୁରୁଷಂ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦ ପଙ୍କଜରେ ମୋର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମାଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦ ପଙ୍କଜରେ ମୋର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦ ପଙ୍କଜରେ ମୋର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦ ପଙ୍କଜରେ ମୋର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବରେଣ୍ୟା ପରିଚାଳିକା ମା, ମୋର କଥା ଶୁଣି ପାରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ, ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ସବୁ ସାନ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ବି ପୁରୀ ଉତ୍ସବ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିଛି। ଏଇଟା ମାନେ ମୋର ବହୁତ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଛୋଟ ବେଳୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପୁରୀ ଉତ୍ସବ ଯାଉ, ବହୁତ ଦିନ ସାରା ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିକିନା ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକିନା ଆସୁ। ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ମାନେ ଆଜି ଦିନଟା ବି ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ ପୁରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଫିଲିଙ୍ଗସ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ। ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ କଣ କହିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବି ସେଟା ଜାଣିନି। ପରମପିତା ଦୟା କରିକି ମୋ ମୁଖ ଦେଇକି ଯାହା କୁହେଇବେ ସେୟା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜିର ଟପିକ ରଖିଛନ୍ତି ପରିବାର ଓ ସମାଜ ଗଠନରେ ନାରୀର ଭୂମିକା। ନାରୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ନାରୀର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ଥାଏ ତା ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି, ସୋସାଇଟିରେ ବି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାରର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ସମାଜର ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଠାରୁ ହେଇଥାଏ, ପରିବାରର ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଠାରୁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଅର୍ପିତା କିନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଶେଷ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷଟାକୁ ନାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ନାରୀର କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ଯିଏ ପରିବାର ଆଉ ସମାଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାକୁ ନାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ମା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା। ଅର୍ଥାତ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ହିଁ ମାନେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯୋଉଠି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ସେଇଠି ଦେବତା ମାନେ ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ବି ଯେ ଆହୁରି ଉପରେ। ପିତା ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ହୁଅନ୍ତି, ମାତା ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ। ମହାମତୀ ମନୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନିଜକୁ ଦୁଇ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରୀଶ୍ୱର ରୂପର ପରିକଳ୍ପନା। ଆଉ ଆଜିକାଲି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଧ୍ୱନି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ ନାରୀ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଇଠି ଆସେ ନାରୀ ଯୋଉଠି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ ଅବଳା ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଯୋଉଠି ଅସହାୟ, ଦୁର୍ବଳ, ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡେ, ସେଇଠି ପୁରୁଷକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଶିବଙ୍କ ବୁକୁରେ ଶ୍ୟାମାର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଜଗତରେ। ତାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧିତ, ଅଭିଭୂତ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ୟାମା ବା କାଳୀ। ସେଇ ହଉଛି ନାରୀର ସ୍ୱରୂପ। ଯେ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଅସହାୟ, ବ୍ୟଥିତ, ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡେ, ସେ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଶିବ ବି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବକ୍ଷ ଉପରେ ପାଦ ରଖିକି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ୟାମା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ୟାମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ୟାମା ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରୀର ଏଇ ହଉଛି ରୂପ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ
झील मान गोटे नेचर अच्छी जो मैंने खुई पिई ए माँ मैंने पाली पोसी गोटे खूब सुख अनुभव करती भितर गोटे प्लीजेंट सेंसेशन आसे ए जिनसटा को से माने खूब उपभोग करती। तो ठाकुर कहले माने ए जिनसटा सेते बेले हुए जते बेले काम प्रेम रे परिणत हुए आ सती स्त्री रो स्वामी रो प्रति गोटे वात्सल्य ममता थाए। तो जो माने ए जो वात्सल्य भाव थाए से ताको खुई पिई ताको जेतेबेले से खुशी रखी पारे जेतेबेले ता जीवन कामना करे सुस्थता कामना करे सेतेबेले ता नारीत्व सार्थकता हुए आउ ताकू माने सेई जिनसटा से ता भीतर गोटे बहुत खुशी आसे कि सेतेबेले ए कामटा करि पारे। आ ठाकुर कहले नारीत्वर सार्थकता आसे मातृत्व रे आ ए मातृत्वर भावटा केवल ता निज छुआ पिलांक प्रति नुहे अन्यर संतान को भी से सेवा करिकी आनंद पाए माने अन्यर संतान को भी से सेवा करिकी खुशी पाए। तो सेई जगह तार नारीत्वटा सार्थकता लाभ करे सेथि पई ठाकुर कहले मोर मन हुए माँ दुर्गा को हर कामिनी बोली कहती। हर कामिनी रो अर्थ होची जे अन्य को प्रीत करी निजे प्रीति पाए निजे आनंद पाए। तो एटा होची गोटे नारीर रूप एटा होची गोटे नारीर स्वरूप आ नारीर अर्थटा कौन से तार निजर शब्द भितरे निजर माने नारीटा आसी से नारयती इति नारी से पालन करे पोषण करे वृद्धि प्राप्त कराए। पुरुष पूर धातुरु आसी पूर धातु अर्थ जे परिपूर्ण करि पारे पुरुष परिपूर्ण करे माने पुरुष नारी पुरुष को परिपूरित करि पारे आ नारी तार सेवा प्रेम भल पाइबा स्नेह प्रीति ममता इत्यादि गुण दे सारा संसार को वृद्धिर पथरे नहीं जाई पारे। सेथि पई ठाकुर देवीसूक्त ग्रंथ रे कहि गले पुरुषर आपूरणी प्रभृतिर प्रतिक्रिया ही नारी को सृष्टि करिछि तेणु पुरुष को आपूरित करिबा ही नारीर प्रकृति ईश्वर पुरुष लागि नारी को सृष्टि करिसंती। एटा श्री श्री ठाकुर देवीसूक्त ग्रंथ रे कहि गले आ पुणी कहिले जदि पुरुष गोटे ढेउर उद्वेलित अवस्था हुए नारी होची अबवेलायित अवस्था आ नारी उपरे माने भार दे से पुरुष ऊपर को उठी पारे से परिवार ऊपर को उठी पारे से समाज ऊपर को उठी पारे कारण से नारीटा होची अबवेलायित अवस्था आ पुरुष होची उद्वेलायित अवस्था। उद्वेलायित अवस्थाटा अबवेलायित अवस्था ऊपर भार न दे कि ऊपर को उठी पारे ना तेणु गोटे नारी गोटे समाज आ परिवेश परिवार गठन रे तार एमती बहुत भूमिका अछि। गोटे नारी जते बेले माँ हुए तार शिशुर शिक्षा ठाकुर कहले तुमे माने भूलिबनी तुम मानक शिशुर शिक्षा मार बोध वाक्य चलन चरित्र और दक्षता आसे तेणु तुमे माने भाभी देख तुम मानकर ये बोध वाक्य चलन चरित्र दक्षता केते पृष्ठ आ केते पटु हवा कथा कारण एटा जेनेटिकली इनहेरिट तम छुआ पाखु हम तो तुमर जदि ये सब जिनस ठीक हो चले ताले ऑटोमेटिकली तुम छुआर भी ठीक हो जिवो। एटा पुरी उत्सव तो श्री श्री ठाकुर ये पुरी आगमन करथिले तेणु ये पुरी लीला क्षेत्र बहुत महत्व अछि। श्री श्री ठाकुर जेते बेले पुरी आसीबार थिला सेते बेले ठाकुर आसीबा पूर्व सुशीलदा को पठेइथिले कि सुशीलदा जानतु तो देखिबे मते जो माने पुरी को निमंत्रण करिसेंती जानकीनाथ बसु आ तांकर मां माने स्त्री जी तो से माने को चलनी रे चलती जहा फल गोटे एते सुंदर डायनामिक पर्सनालिटी सुभाष बोस जनक जननी हेई पारिछंती। सेठु सुशीलदा आसिले 8 दिन सुभाष बोस को घरे रहिले जेतेबेले ठाकुर को पाखु फेरी गले ठाकुर पचारिले सुशीलदा आपण कोन देखिले से पिता मातांकर चलनी केमिति माने एमिति गोटे संतान को से माने पृथ्वी को जन्म देके छाड़ी चंती। तो सुशीलदा कहिले ठाकुर किछि देखिलिनी केवल देखिली बहुत सिंपलिसिटी आ बहुत भल पाइबा तांको परिवार भितरे सेटा ही सेई सुभाष बोस भलिया संतान को ही पृथ्वी को आनी पारिछि। माने सकाळे उठंती माने प्रभावती देवी सकाळे उठिकिना माने तांकर स्वामी जानकीनाथ बोस बसिकिना पेपर पढुतांते सकाळू से चा कप धरी जानती जानकीनाथ बोस को दियंती आ एते श्रद्धा एते भल पाइबा एते स्नेहर दियंती मोर मन माने सुशीलांक कथा ठाकुर को पाखरे मोर मने हुए जेमिति भगवान को कि भोग दउची मते सेई टाइप रो फील हैला। तापर सुभाष बोस आसंती तांको बापांक सहित केते फ्रीली सब कथा शेयर करंती कथा हुअंती केते आत्मीयता तांको भितरे आ स्पेशली तांको स्वामी स्त्री को भितरे बहुत भल पाइबा आ बहुत सरल चलनी सेईटा देखिली मोर मने हैला सेईटा ही माने सुभाष बोस भलिया जने जे डायनामिक पर्सनालिटी जने एते बड़ माने महान लोक पृथ्वी को तांका मां से भल पाइबा देकी ही आनी पारिछंती। तेणु नारी होची सी जे से संतान को जन्म दिए आ सती नारी मु बहुत भाबे कि जे सती अनुसया सती अहल्या कथा कुहाई वास्तव में सतीत्वर अर्थटा कौन जो ठाकुर को धरिली ठाकुर कथा पढ़िली से मु एतिकी मो स्वल्प ज्ञान भितर बुझी सती नारी होची सी जार सहचर्य पुरुष धर्म अर्थ काम मोक्ष सबु किछि लाभ करिथाय आ जो नारी इष्ट पथरे तार स्वामी को नहीं पारे से ही वास्तव में सती नारी बोली श्री श्री ठाकुर कहले आ नारी होची
से माने नारी शब्द को आम जदि भांगी दियंती ताहले देखा जीवो न अरी अर्थात जहार दुनिया रे केही शत्रु न थांती भाभी देखंतु जे सारा दुनिया को जन्म देई थाए तार शत्रु बा किए केमिति आसीबो आ परिवार समाज रे नारीर विभिन्न रूप अछि ताको धात्री बोली कहंती कारण से तार स्वामी संतान परिवार परिवेश इष्ट समस्त को धारण करी चली पारे ताको बहु बोली कहंती बहु आसीची बह धातुरु से समस्त को बहन करी चली पारे सेति पई ठाकुर कहिले स्वामी दोष झिया धरिबु नाही कहिबुनी ताको खुंटा देई अंतर रे तृप्ति नेई सजाई नबु सबु मिलाई एटा श्री श्री ठाकुर कहिचंती माने सेति पई गोटे झियो को कुहाईची गोटे नारीटे सब बेले गुणदर्शी हबा कथा केतेले दोषदर्शी हबा कथा नै मु सब बेले माने ए जिंसटा मो माइंड रे सब बेले आस्तला कि जणे जदी दोष करूची मो मुंड रे आस्तिबनी केमिति मो मथा रे सेटा चाली आछी तो एटा जदे ठाकुरंग बही पढिली सेते बेले बुझिली कि जदी गोटे नारीटे सब बेले दोषदर्शी हेकी रहिला ताले सेही मानसिक अवस्थाटा ता सेही दोषटा सब बेले ता मथा रे महजूद हेई रहिला आ गोटे मां ही ता संतान को ता मानसिक रूप मानस शारीरिक रक्त मांस देखि गोटे छुआ को सृष्टि करे और छुआर जो मेंटल हेल्थ तार भी नरिशमेंट फर्स्ट नरिशमेंट गोटे मदर करे तो जदी गोटे मदर जदी गोटे मां जदी गोटे नारी मानसिक भाव शुद्ध न हेला सुस्थ न हेला तो सी गोटे मेंटली गोटे हेल्दी छुआ को जन्म दब केमती सेथि पई ठाकुरकर सब जिंस साइंटिफिकल ठाकुर कहले गोटे झियटे गोटे नारीटे दोषदर्शी न होई गुणदर्शी हबा कथा पुणी परिवार समाज रे नारी को धर्म बोली कहंती ठाकुर कहले नारी टी जदी धर्मशीला हेला सेई धर्मटा परिवार परिवेश भितर आपा आपे माड़ी जीव कारण पुरुष नारी देखा चाहूची आजिकाली देखा जाउची पुरुष सेटा परिपालन करूची पुणी ताकसी जगत को जन्म दिए सेति पई ताको जननी बोली कहंती ठाकुर माने जदि जातक ही ठीक थिबो जदि नारी ही ठीक थिबो ताहले गोटे भलो संतान आसे ताहले परिवार आ समाज ठीक वे रे जाई पारे पुणी ताको लक्ष्मी बोली कहंती कारण से सब दिग को लक्ष्य करी समस्तंकर प्रयोजन को पूर्ण करी पारे पुणी नारी को ए परिवार आ समाज गठन रे जाया बोली कहंती कारण से जेउ भाव तार स्वामी पाखरे त्याग करे से भाव ही तार संतानर जन्मर मूल धातु हुए आर अर्थ होची एटा गोटे स्वामी जेमिति हेई थाउ ना काहेकि जदि विवाहटा अनुलोम हेई थाए ताहेले गोटे नारी गोटे स्त्री जो भावरे उदीप्त ता स्वामी को उदीप्त कराए सेई भाव ही ता संतान जीवनर मूलगत धातु हुए आ सेटा तार इंस्टिंक्ट हेई जाय जोटा परे केबे भी चेंज करी हुएनी जेमिति गोटे एग्जांपल देई कहूची निकषा जने राक्षसी थिले रावणकर बापा जने बहुत बड़ ऋषि थिले किंतु निकषा सेई भावरे ही रावणकर पिता जने ऋषि को उदीप्त करेले राक्षसर संतान जन्म हैला किंतु सेई जगह रे कयाधु गोटे देवी जने देवी प्रकृतिर मां थिले सी हिरण्यकश्यप को सेई देव भावरे ही उदीप्त करैछंती आ सेई भाव ही से हिरण्यकश्यप पाखरे त्याग करैछंती प्रहल्लादर जन्मगत धातुरे से विष्णु भक्तर भाव रही गला तो एटा होची नारीर प्रकृति सेथि पई जने महा महिम नेपोलियन कहितले गिव मी 12 गुड मदर आई विल गिव यू ए गुड नेशन गोटे भल राष्ट्र गोटे भल समाज गढ़िया पई हेले 12टा भल मां चाहितिले नेपोलियन बोली पुणी जे लक्ष्मी रो कथा कहिचंती ठाकुर कहले लक्ष्मी आसीची तुमे तुम परिवार परिवेशर सेवा करी चलीबा को चेष्टा कर देखिबो तुमर ए लक्ष्मी आख्या ख्यातिमंडित हबो आ ये परिवार समाज गठन रे नारीर शुद्धतार बहुत प्रयोजनीयता अछि ठाकुर कहले नारीर शुद्धता उपरे देश आ जातिर शुद्धता निर्भर करे तेणु तुमे माने कारण कलित नारी चरित्रु व्यर्थ जाति ही जन्म लाभ करि थाए तेणु तुमे माने भाबी देखो तुम मानकर शुद्धतार कोन प्रयोजनीयता अछि कारण ठाकुर कहिसेंती पुरुष नष्ट हेले बेसी किछि नष्ट हुए ना नारी नष्ट हेले गोटे जाति नष्ट हो जाए कारण से नारी ठारू से मां ठारू गोटे जाति गोटे समाज रो सृष्टि होई थाए आ गोटे नॉर्मल पूजनीय बाबादांकर गोटे बहुत सुंदर कथा कहूची पूजनीय बाबादा कहले गोटे छुआटे जते बेले घरे थाए से ता माने मां संग बहुत किछि जिंस शेयर करे हुई तो गोटे माने डे टू डे एक्टिविटीज रो गोटे प्रैक्टिकल चलनी रो कथा कहूची पूजनीय बाबादांकर श्रीमुख रो सुनिथिली पूजनीय बाबादा कहले माने गोटे छुआटे हुए तो अबाट को पळेची गोटे झियटे हुए तो काको भल पाउची ता गाड़ी पछरे बसी के बुलुची ता मां ए कथाटी देखिदेले माने परिवार गठन रे गोटे मां रो केते भूमिका अछि मां हुए तो ए कथाटी देखिले कथाटी देखि के झियटू को गाली देले ताको मारिले झियटा कोन कला ना तापी सेथिरु लाभ कोन हैला
ମାନେ ତାର ଚଳनीଟା ତ ବଦଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ନାରୀଟେ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ତା ଛୁଆଟିକୁ ବୁଝେଇବ, ଦେଖ ମା ତତେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ମଣିଷ କରିଥିଲି, କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ତୋ ବାବା ଆଉ ମୁଁ ତତେ ବଡ କରିଥିଲୁ, ପାଠ ପଢେଇଥିଲୁ, ତ ତୁ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ହବୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆମ ପରିବାରର ଗୌରବ। ତ ସେଇଠି ଛୁଆଟାର ବୋଧଟା ଜାଗ୍ରତ ହବ, ପରିବାରଟା ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି କି ଅଯଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଶାସନ ସହିବାର କ୍ଷମତା ବଢିଯିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶାସନଟା ତାକୁ ଆଉ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ କଥା ଭିତର ଦେଇ, ଆଲୋଚନାର ଭିତରେ ଦେଇ ତାର ସେଇ ବୋଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଶାସନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ତାକୁ ଶାସନ କର, ଯୋଉଠି ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ନହେଲେ କଥା ଭିତର ଦେଇ, ଆଲୋଚନା ଭିତର ଦେଇ ସେଇ ମାନେ ଛୁଆଟିର ବୋଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ସମାଜରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନାରୀ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ, ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ମତେ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେବାମୁଖୀ କରାଏ, ସେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ସହଯାତ୍ରୀ କରାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ନାରୀ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯୁକ୍ତ କରାଇ, ଆଦର୍ଶରେ ଆପ୍ରାଣ କରାଇ ବିଶ୍ୱ ସେବାରେ ଲଗେଇ ପାରେ, ସେଇ ନାରୀର ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ନାରାୟଣର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ମୃତ୍ୟୁର ସହଯାତ୍ରୀ ଯିଏ ହଉଥିବ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ? ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଭାବିବା କଥା, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଛୁଟିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଛେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅନୁପମା, ନାରୀ ଛୁଟିବ ପୁରୁଷ ପଛେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛୁଆର ମା। ମାନେ ଠାକୁର ଏଇ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି କି ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ବିବାହ ହୁଏ, ଉଭୟଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଦେବ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ? ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କର ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣତା ଥାଏ, ସେଇ ଆକର୍ଷଣରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂଢ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତିନି, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ଥାଏ, ଯେମିତି ପୁରୁଷ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦାମ ହୋଇ ଉଠିବ, ଅବାଧ ହୋଇ ଉଠିବ, ନାରୀ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଉଦ୍ୟମ ଆଉ ଅବାଧ ହୋଇ ଉଠିବ, ଆଉ ଉଭୟ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଲଗେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଫୁଲଫିଲ ହଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କର କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କର ସଂଘାତରେ ସେଇ ମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ମାନେ ପୁରୁଷ ତାର ପରିବାର ଆଉ ତାର ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଇଷ୍ଟ ସେବାରେ ଲାଗେ, ସ୍ୱାମୀ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପରିବାର ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଇଷ୍ଟ ସେବାରେ ଲାଗେ। ଆଉ ନିଜର ଯାହା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ପୁରୁଷର ଯାହା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ନାରୀର ଯାହା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ଦି ଜଣଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ, ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇ ଉଠିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗୋଟେ ଦେବ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦାୟିନୀ ତା ପରିବାର ପାଇଁ। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଶାରଦା ଦେବୀ ଦିନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀରରେ କଣ ଅଛି, ତ ମାନେ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାଠୁ ବିଭୁ ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ହେଇପାରିଥିଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମହାମୂର୍ଖ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାଜକୁମାରୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେରଣାରେ ସିଏ ମାନେ କବି କାଳିଦାସ ହବାର ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପରିବାର ପାଇଁ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଦାୟିନୀ ହେଇକି ଛିଡା ହୁଏ। ଆଉ ମାନେ କଥାଟା ଏଇଆ ହୁଏ କି ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ତା ପରିବାର, ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସୀମିତ ହେଇଯାଏ ନା, ତାପରେ ସେ ମା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ହୁଏ, ଠାକୁର କହିଲେ ତା ଛୁଆଟାକୁ ସେ 5ରୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେମିତି ତିଆରି କରିଦିଏ, ଛୁଆଟା ସେମିତି ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ଭାବେ ମା ତାକୁ ଗଠନ କରିଦିଏ, ଛୁଆଟା ସେଇଭଳିଆ ଗଠନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାର ସ୍ୱାମୀ, ତାର ଶାଶୁଘର ସେଇଠି ବି ସୀମିତ ହେଇଯାଏ ନା, ପୁଣି ତାର ଛୁଆ ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ। ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ କରେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ କରି 5ରୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଛୁଆଟିକୁ ଯେମିତି ଭାବେ ତୋଳି ଦିଏ, ସେ ଛୁଆଟିର ଜୀବନ ସେମିତି ହେଇ ଉଠେ। ଠାକୁର କହିଲେ 5ରୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ଦୋଷ ଗୁଡିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା କଥା। ଛୁଆର କଣ, ଛୁଆ କୋଉଥିରେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଏ, କୋଉଟା ଭଲ ପାଏ, କୋଉଟାକୁ ଘୃଣା କରେ, କୋଉଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ସବୁ ମାର ନଖ ଦର୍ପଣରେ ରହିବା କଥା। ତ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁଘର, ପରିବାର ପାଖରେ ବି ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଗଲାନି, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୁଣି ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ। କାରଣ ଠାକୁର କହିଲେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରାଯାଏନି, ବରଂ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ପୋଷଣ ଦେଇ ପୃଷ୍ଟ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ କରାଯାଏ। ଏ ଗୁଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ ବ୍ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ମେଡ୍। ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରାଯାଏ, ପୁଣି ସେ
ଭଲ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇ ନାରୀଟି ଉପରେ, ସେଇ ମାଟି ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଆସୁ ଥିଲେ ସତୀ ଘରେ ଶୁଭ ହୋଇ ବନ୍ଦନା ଗାଏ ମଳୟ ଦୋଳନ ଭରେ। ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଭଲ ନାରୀ ଘରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ହୁଏ। ସେ ତାର ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ତାର ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଇପାରେ, ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାର ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନର ମା ହୋଇପାରେ, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଜକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ୱେରେ ମାନେ ଗାଇଡ କରିକି ନେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ମା ହୁଏ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା କଥା ସେ ତା ଛୁଆ ଆଗରେ କେବେ ବି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହାର ଦୋଷ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛି ତାହେଲେ ଛୁଆ ଭିତରେ ସେଇ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଭାବଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। କାରଣ ଛୁଆଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ତା ମା କୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତା ମା କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତା ମା ଯଦି ସବୁବେଳେ ଘରର ବଡ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କି ବାହାର ପଡୋଶୀ କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲା ତାହେଲେ ଛୁଆଟା ଭିତରେ ଗୁଡା ଖରାପ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ। ଆଉ ଛୁଆ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଦବାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା। ଘରେ ଯୋଉମାନେ ତାର ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ତା ପରିବାରରେ କି ଠାକୁର ଅର୍ପିତା ଅଛନ୍ତି ସାରିବ। ଆଜ୍ଞା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବାର ଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା। ଏଇଟା ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାର ଛୁଆଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଛୁଆ ହେଇପାରେ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର ପରିବେଶ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଝିଅ ହେଲା, ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, ତାପରେ ବୋହୂ ହେଲା, ତାପରେ ମା ହେଲା। ପରିବାର ସମାଜକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କେତେ ବଢିଆ ସେ ଗାଇଡ କରିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲା। ତେଣୁ ନାରୀର ସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭାଇଟାଲ ରୋଲ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା କୁ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅକୁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ କହିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି, ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ମାନେ ଚେଷ୍ଟାଟା ରଖିବା, ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବା। ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଲରେ ନିଜକୁ ମାନେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିକିନା ନିଜକୁ ପ୍ରୁଫ କରିପାରିବା। ଏତିକି କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଅର୍ପିତା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସ୍ନେହର ରୋଜାଲିନୀ ପୁରୀରୁ। ରୋଜାଲିନୀ ହଁ କହ ମା। परम दयाल परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। परमाध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। प्रधानाचार्य देव जुगाचार्य श्री श्री बरदांग चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। आजिर प्रधानाचार्य देव श्री श्री दादा चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। सकाळु बहु अनुष्ठान अनुष्ठित हो आसछि। ये ऑनलाइन सत्संग आज ये अनुष्ठान कहीं ना ये कोरोना यही टाइम रे आज आम समस्ते एकाठी होते बहुत सुंदर कि ये उत्सव पालित हुए से सबको आज मु मिस करछि। किंतु ठाकुरंकर अशेष दया आम ये ऑनलाइन सत्संग माध्यम रे समस्ते बहुत दूर थाई कि भी जमती मन हो समस्ते एकाठी उत्सव को पालन करछे। ठाकुरंकर ये अनिशतम स्मृति आगमनी जे महोत्सव उत्कल आगमनी महोत्सव यहाँ आम एत सुंदर कि ऑनलाइन रे पालित कर निजुक आगे भाग्यवान मन करेठिकार कर्मकर्ता मैंने मत सुजोग देते मातृ सम्मेलन में कहवाई एथपाई मुझे धन्यवाद भी प्रदान करछि। मो भली निज भाषा रे जतिकी जानी से हिसाब से आपण पाखे रखा चेष्टा करुँची। जदि किसी भूल त्रुटि हुए क्षमा करेंगे। श्री श्री ठाकुर आम भली जड़े साधारण मनीष होके आसचंदी। आम भली हस कांद सुख दुख अभाव अनटन तांको जीवन को घेरी रही ता भीतर देकरी से तांकर से जे सहज साधारण जीवन महाजीवन रे रूपांतरित होइतिला। ये कौन सी अलौकिक घटना बा अतिमानवीय घटना बा अवास्तव अत्याश्चर्य जे घटना देके तांको ठाकुर कर तोली ना। यहाँ अनेक मानवीय मनुष्यचित वास्तव धर्मी कर्म चिंता सिद्धांतर समन्वय तांकर ए महाजीवनर सृष्टि
ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଠାକୁରତ୍ୱ। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ତୁମର ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି, କେହି ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି। ଫାଙ୍କି ଦେଲେ ଫାଙ୍କି ହିଁ ପାଇବ। ଏ କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ, ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ବୋଲି ପୂଜା କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ବୋଲି ଆମର ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ସେ ଆମର ସବୁକିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ତାଙ୍କର ମଣିଷର ତାର ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ୍ୟତା, ଯେ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ସବୁ କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ ଯେତେ ତାର ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରସାରିତ କରିପାରେ, ତାର ଜୀବନ ସେହିପରି ଗଠିତ ହେଇକି ଚାଲିବ। ଯେ ସମସ୍ତ ଗୁଣ କର୍ମ, ଯେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର କରିଛି, ସେ ସବୁକିଛି ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ସାଧନା ଓ କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ ଫୁଟି ଉଠୁ, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଆମକୁ ସେଇ ସାଧନାରେ ସଫଳ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ ବି ସେ ନିଜକୁ କେବେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ ଅନୁରାଗୀ ଯେଉଁମାନେ, ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ ଅନୁରାଗୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେଇ ଭାଷାରେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଦ ଗ୍ରିଡଲ ମାଇଟର ଦ ପ୍ରଫିଟ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଅବତାରଙ୍କର ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼, ଅବତାର ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ, ସେ କେବେ ନିଜ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ ଅବତାରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଏହାର ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲେ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କ'ଣ, ବାସ୍ତବରେ ସେଟାକୁ ବାସ୍ତବ ଆଦର୍ଶରେ ସେଟାକୁ ସେ ପରିଣତ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ଠାକୁର ବସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭାବାବିଷ୍ଟ ହେଇ କହି ଉଠିଲେ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ଭକ୍ତମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ଜଣେ ସେଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ରେ ଏ କିଏ? ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭାବାବିଷ୍ଟ ହେଇ କହି ଉଠିଲେ, ଏ ପରା ବଡ଼ ବୋଉ, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅର ମା। ଠାକୁର ହଠାତ୍ କରି କହି ଉଠିଲେ, ସେ କେବଳ ବଡ଼ ପୁଅର ମା ନୁହେଁ, ସେ ମୋର ମା, ତୁମର ମା ଏବଂ ଏ ଜଗତର ମା। ଏ ଯେ ଠାକୁର କହିଲେ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ହେଇଗଲେ ତା ବି ନୁହଁ, ସେ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଭିତରେ ଦେଇକରି ସେ ସମସ୍ତ ଅଗଣିତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସନ୍ତାନ ବାଦେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବାଦେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ, ଅଗଣିତ କୃଷ୍ଟି ସନ୍ତାନଙ୍କର ଯେଭଳି ଭଲ ପାଇକି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ, ସେଇ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଜଗଜ୍ଜନନୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଜଗଜ୍ଜନନୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା। ଆମ ଭଳି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିଚୟ। ଆଉ ଥରେ ଠାକୁର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଲଦାରଙ୍କୁ 25ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ 15ଟି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲେ, ଆଉ 10ଟି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲେନି। ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ବଡ଼ମା ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ 10ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଲା ପରେ ସେ 25ଟି କରିକିରି
ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆବର୍ଜନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆଟେନସନ୍ ବ୍ରେକ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଆଟେନସନ୍ ବ୍ରେକ୍ ହେଲେ ମେମୋରି ଫେଲ୍ କରେ। ବଡ଼ ବୋଉର କିନ୍ତୁ ତାହା କଦାପି ହୁଏ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବୋଉ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଦରକାର ଏସବୁ ସୁନ୍ଦରକିରି ଏତେ ସୁନ୍ଦରକିରି ସଜେଇକି ରଖିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରয়োଜନ ହୁଏ ତାହା ତା ପାଖରେ ମିଳିଯାଏ। এই କଥାରେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ରୋ ବୁଝେଇ ଦିଏ କ୍ରୋ ମେ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍। এই যে ସୁନ୍ଦର କଥା ଠାକୁର ଆବାଦେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଛୋଟ କଥା ଭିତରେ ବଡ଼ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଅଛି ଯେ ବଡ଼ ବୋଉ ନଥିଲେ ମୋର ଲୋକପାଳି ଜୀବନ ନିରୁଦ୍ବେଗ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏହି ହେଉଛି ବଡ଼ ମାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ। କାହିଁକି ନା ବଡ଼ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ବି କହିବାକୁ ଯିବା ତାର କୌଣସି ଶେଷ ନାହିଁ, ଆଉ ସମୟ ତ ସୀମିତ। ଏହି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଯେମିତି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ମହାସମାଧି ଘଟିଛି ସେତେବେଳେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ, ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଦା ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ କରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ମାଙ୍କର ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ବେଶ, ସେ ପଥର ପରି ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକି। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରାଣ ଶେଷ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ନିଜ କୋହକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖି ବଡ଼ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକିରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲ? ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିନା ରହିପାରନ୍ତିନି, ସେଠି ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏକା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ମା ଯିଏକି ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ବି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥାକୁ ଭାବି ପାରନ୍ତି, ଠାକୁର ଯେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ଯେ ଲୋକଙ୍କ ବିନା ଭକ୍ତଙ୍କ ବିନା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିପାରନ୍ତିନି, ଏଟାକୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବଡ଼ ମା। ଆଉ ଠାକୁର ଆମଠାରୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କେବଳ ଭଲ ପାଇବା, ଅକପଟ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ କିଛି ତା ଛଡ଼ା ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଅକପଟ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇପାରିବା। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମହାପ୍ରାଣ ପରେ ପୁରୀ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ 1969 ମସିହା ମେ ମାସରେ। କାହିଁକିନା ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ମାଙ୍କର ପୁରୀ ଆସିବାର ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ନେଇକି ଆସିକି ବୁଲେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଆସିଥିଲେ, ଆଇଭି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ସୁରେଶ ଦାଙ୍କୁ ଡାକି କୁହନ୍ତି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଘର ଜମି ଗୋଟେ ନେଲେ ହୁଅନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘର ଜମି ଠିକ୍ କରାହେଲା, ତାର ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା 50,000 ଟଙ୍କା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସୁରେଶ ଦା 25,000 ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲେ, ଆଉ 25,000 ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଆଉ ବାକି 25,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ଘର ଜମି କିଣା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆଜିର ଏଇ ଠାକୁରବାଡ଼ି, ତାର ଆରମ୍ଭ ଏଇଠୁ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଆଜିର ଯେ ବିଶାଳ ରୂପ ଇଏ ନେଇକିରି ଅଛି। ତାପରେ 1976 ମସିହାରେ ସେ ନୂଆ ଘର ହେଇଥିଲା। 1977 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ହଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ସେ ଲମ୍ବା ହଲ୍ ଘରେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ବଡ଼ ମା ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଦାଙ୍କର ଘର ଥିଲା, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜାଗା ଗୋଟେ କଣରେ ଥିଲା, ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ। ଆଉ 1977 ମସିହାରେ ଏସବୁ ସରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଦା ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀ, ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ସେଇ ହଲ୍ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ।
ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜ ବିଗ୍ରହ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଣାମ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖିକିରି ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ମନ ଖରାପ ବି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ବଡ଼ଦା ଆସିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିକିରି ସେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଙ୍ଗାମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ରକମ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ବଡ଼ଦାଙ୍କର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଆଉ ବଡ଼ଦା ନିଜ ବିଗ୍ରହ ସାମ୍ନାରେ ନିଜେ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିକିରି ରାଙ୍ଗାମା ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଖରେ এই କଥାଟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ଦା ହସିକିରି କହିଲେ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ମନ ଖରାପ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଏସବୁ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଠାକୁର ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ଦୟାକରି ମୋତେ ଦେଇକରି କରେଇ ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା କରେଇ ନେଲେ। ଆଉ ଏ କଥାଟି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛି। ମୋର ମନେ ହୁଏ ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱଟା ବହୁତ ଗଭୀର। ଯେ ବୁଝିପାରେ ସେ ବୁଝିପାରେ। ଏହିପରି ତ ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଅଛି। ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମହାପ୍ରାଣ ଘଟେ, ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଶୋକନୀୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ, ତା ଭିତରେ ବି ପୂଜନୀୟ ବଡ଼ଦି ବସିଥିଲେ। ବସିକିରି ହଠାତ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ବାବା ଦିନେ କହିଥିଲେ, ଦେଓଘରେ ବସିଥିଲୁ, ହଠାତ୍ କରି ବାବା ଦିନେ କହିଥିଲେ, আমার জন্য মিট্টি নেই, আমার জন্য এখানে মিট্টি নেই। বড়দি ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୟ କରି ଆଉ ଥରେ ଏ କଥାଟା ପଚାରିଥିଲେ, ବାବା ଏ କଥାଟା କ'ଣ? ପୁଣି ବଡ଼ଦା ହସିକିରି କହିଥିଲେ, আমার জন্য এখানে মিট্টি নেই। ଆଉ ସେ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ତ ପଚାରିବାର କାହାର ସେତେବେଳେ ସାହସ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟି ସେହିପରି ଗୋପନୀୟ ହୋଇକି ରହିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଏଠି ମହାପ୍ରାଣ ଘଟେ, ବଡ଼ଦି ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ବାବା ସେଦିନ ଏ କଥାଟା କାହିଁକି କହିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। ଏଇଟା ବଡ଼ଦିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଫନି ହେଇଥିଲା, ଫନି ସମୟରେ, ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ଏଠି ପୁରୀ ଠାକୁରବାଡ଼ିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ବାତ୍ୟାର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଯେମିତି ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଦେଖିଛି। ସବୁ 225 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡ଼ରେ ଝଡ଼ ବହି ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ଛାଡ଼ଖାଡ଼ କରିକି ରଖିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, କବାଟ ଝରକା ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସବୁକିଛି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଅକ୍ଷସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଏପରିକି ବର୍ଷାର ଛିଟା ବି ଲାଗିନଥିଲା। ଆଉ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଘର ତ ସମୁଦ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଥିବାରୁ ସେଟା ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ତଥାପି ଏତେ ବେଗରେ ପବନ ହେଇଥିଲା, ସବୁ କବାଟ ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ସେ ବିଗ୍ରହ ଯେଉଁଟାକି ଫାଇବର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ସେଟା ଇଞ୍ଚେ ବି ହଲି ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଖଟ ଉପରେ ସେଟା ରଖା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ, ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦୁକା ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, ସେଟା ବି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, ଇଞ୍ଚେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇନଥିଲା। ଦେଖିକରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଝଡ଼ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ମିରାକେଲ କହିବାନି ତ କ'ଣ କହିବା? ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଏସବୁ କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ବି କରିଥିଲେ, ଏହିପରି ବହୁତ ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଘଟିଗଲା ଫନିରେ, ଯେଉଁ କଥା ହୁଏତ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବ ସେହି କେବଳ ବୁଝିପାରିବ। ଏଇଟା ଅନେକ ଘଟଣା ଗୋପନୀୟ ହେଇକି ରହିଯାଏ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କରିହେବନି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଘଟିଥିଲା।
ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆମେ ଏଇଠି ଅଛେ। ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଅଛି, ଏ ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଦା ଠାକୁରଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଏଠି ଆସିକରି ନିଜେ ହିଁ ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଏଠି ମହାପ୍ରାଣ ବି ତାଙ୍କର ଘଟିଛି। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶେଷ ଦୟା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିପାରୁଛେ? ବଡ଼ଦା ହିଁ ଏଠି ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଏଇଠି ବି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଏଇଠି ରହିବି ଗଲେ। ଆମେ ସେତିକି ଇଚ୍ଛା କରିବା ଦରକାର, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ମୋର ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେମିତି ଅକପଟ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଆମେ କରିଚାଲୁ, କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରହୁ। ଏଇଟା ହିଁ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଭାବେ ଏଇଟା କରିପାରିଲେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଜି ଆଲୋଚନା କଲା। ବାସ୍ତବରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀରେ ଅଛୁ ବୋଲି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ଧରିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ମା, କଳ୍ପନା ଦାସ ମା, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। କଳ୍ପନା ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ପରମାରାଧ୍ୟା ବିଶ୍ୱଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ସୀତାନନ୍ଦନ ଆଜି ଏକ ମହାନ ଦିନ, ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଦିନ। ଏଇ ଦିନରେ ଯୋଉ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇ ଅବସରରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଅଗ୍ରଣୀ ଚପଳା ମ୍ୟାମ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଇପ୍ସିତା ମା, ଉପସ୍ଥିତ ମା ମାନେ, ଛୋଟ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟ ଗୁରୁ। ବସି ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁଥିଲି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଭାତରୁ এই ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳାଚଳରେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଗମନ ହେଇଥିଲା 1922 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ 2 ତାରିଖ ରବିବାର ଅନଲାଇନରେ ବିଭିନ୍ନ ମାଙ୍ଗଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ এই ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିନଟିକୁ ଉତ୍କଳବାସୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। এই ଉତ୍ସବ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନାହିଁ। ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ଏହା ନିଖିଳ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯଦିଓ ପରିପାଳନ କରାଯାଉଛି, ମନେ ହୁଏ এই ଅନଲାଇନରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଭାଇମାନେ, ମା ମାନେ, ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ ସାରା ଦିନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସମୟ ସଂକ୍ଷେପ ଭିତରେ ଏ ମହାଜୀବନର କଥା ମୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ୍ତବିକ ଦୁର୍ହ ବ୍ୟାପାର। ତଥାପି ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଏଇ ଉତ୍କଳକୁ ଯୋଉ ଅବିଭକ୍ତ ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦେଶ, ସେଇ ପ୍ରଦେଶର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ପିତା
एवं माता प्रभावती देवी पिता श्री जानकीनाथ बसु तांकरी अनुरोध क्रम रे परम पुरुष सुदूर पाबना बांग्लादेश रे जो लीला खेला चली सेते बळे तांकरी अनुरोध को रक्षा करी दयाल ठाकुर आसीथिले ए नीलाचल श्रीक्षेत्र को जो श्रीक्षेत्र पवित्र दारु ब्रह्मंकर श्री जगन्नाथ जगतरनाथ श्री जगन्नाथंकर उपासनार क्षेत्र जोठी आसीथिले लीला करिथिले महाप्रभु चैतन्य देव परवर्ती अवस्था रे आमे जानी बहु साधु संत साधकंकर साधनार पीठस्थल पुरी श्रीक्षेत्र श्री श्री रामकृष्ण देव माँ शारदा देवी को मध्य आसी तांकर विभिन्न लीला एठारे संगठित होईछि जेतेबेले दयाल ठाकुर आसिले संगरे माता मनमोहिनी देवी पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती एवं श्री श्री बड़मा मध्य आसीथिले सेतेबेले बहु भक्तगण को नहीं प्राय 200 भक्तगण को नहीं 2 मास अधिक काल से पुरी क्षेत्र रे से अवस्थान करिथिले एवं सही समय रे सांगरे आसीथिले तांकर बाल्य बंधु किशोरी मोहन कीर्तन करी करी से माने किभଳି भाबरे आसी से केंद्रापड़ा स्टेशन रु ओल्हे पदब्रज रे से श्रीक्षेत्र को गमन करिथिले चली चली जाइथिले तार बहु कथा बहुत घटना अछि जो कथा आपण माने जानि चंती जे तांकर लीला परम पुरुषंकर लीला संगठित होईछि ए उत्कल माटी रे ए समय रे दयाल ठाकुर अनेक समय रे समुद्र सकत रे तांकर स्नान हेछि बहु भाबरे भक्त मंडली को नेकी कीर्तन हुए से महोदधि रे तांकर स्नान से करिसंती केमिति आसी समुद्र बेलाभूमि रे बसी से दत्त मांकर दीक्षा दत्त तांकर दीक्षा एवं माता मनमोहिनी देवी सेतबेले सदीक्षा रे तांको अभिमंत्रित करथिले तार प्रतिछवि आमे अनेक स्थान रे देखु तो सेई समय रे बहु जो हरिनाथ लॉज थिला जानकीनाथ बसुंकर जो हरिनाथ लॉज थिला नाम रे तांको पितांको नाम रे नामित से लॉज रे से अवस्थान करिथिले एवं पाखरे थिबा आउ किछि गृह बा घर को सेतेबेले भड़ा सूत्र रे से जानकीनाथ बसु भक्त मनीष से समस्त खर्च बहन करके से भक्त मंडलींकर 2 मास धरी तांकर एते सेवा जत्न करिथिले जहा को पाई सेतेबेले से कहि उठिथिले जेतेबेले ठाकुर कहिथिले जे मु जदि जाय बहु भक्त सेतेबेले मो सहित जिबे माँ जेतेबेले तांको निवेदन करथिले ठाकुर पाखरे जे एमिति कथा अछि उत्कल को निमंत्रण करूछंती सेतेबेले से कहिथिले जे मु जदि जाउची ताहले बहु भक्त मो सहित जिबे ताहले बसु मांकर बहुत कष्ट हबो माँ किंतु एते भक्तिमती थिले से कहिथिले ना मोर जेते अर्थ जदि तांकर सेवारे लागे ताठू बड़ कर्म आ कोन ही पारे यदि ईश्वरंक सेवारे उपार्जन अर्थ नियोजित हुए ताठू बड़ कर्म आ किछि नाही एहा हितला तांकर उक्ति तो सेही समर कथा ता परवर्ती अवस्था रे देखा जाईछि श्री श्री बड़दान फेरी जाइछन्ति श्री श्री ठाकुर गोटे दिन पदव्रज करी साखी गोपाल पर्यंत से कठो परिधान अवस्था रे केही जानि नाहंती जाइछन्ति साखी गोपाल पर्यंत समुद्र कोळे कोळे एवं सेठी ताठू बेसी दूर को से अग्रसर होई पारनांती सेठी तांकर पद अटकी जाइछि जणा पड़छि ए स्थानर नाम होछि साखी गोपाल तो बहु लीला खेला हेछि बहु मनीषंकर सद दिखरे से माने अभिमंत्रित होइछन्ति मोर मने पडुछि सेतबेले बालेश्वर रो जो माने राजा थिले राजत्व नथिला किंतु जो राजा थिले मनमथ नाथ दास से मध्य ठाकुरंकर दीक्षारे अभिमंत्रित होइथिले तो जाहु श्री श्री ठाकुर फेरी जाइथिले किंतु गोसाई दया रहि जाइथिले एवं तापरे से भुवनेश्वर कटक देई बारिपदा देई
से भावना फेरी जाइथिले। प्रतिदिन प्रभात उठी से कीर्तन माध्यम खोल करताल बजे जिते भक्त मंडली को लेकिन गोसाई महाराज एवं किशोरी मोहन कीर्तन करी बुलंती पुरी श्रीक्षेत्र विभिन्न गली कंदी श्री जगन्नाथ श्रीमंदिर सम्मुख में गरुड़ स्तंभ सम्मुख में कीर्तन हुए देखी भक्त मंडली से सेवक माने विमुग्ध हो जाउथले एवं से तारी ताଳରେ ସେମାନେ केतेबळे जे श्री जगन्नाथ पाखे जाकि दर्शन प्रणाम करके फेरुथिले ताहा केही चिंता ही करि पारु नथिले। समस्त भी भरोई कीर्तन करुथिले। जहा से समर कथा बहु कथा रही। आज मुख्य वक्ता मते करछथि मु तो साधारण मनुष्यटे दयाल को जीवन रे ग्रहण करछि। टॉपिक अछि आज आलोचना जे परिवार गठनर कथा। जे परिवार एवं समाज गठनर कथा ए जो विश्व कल्याण पई परम पुरुष धरावतरण करिसंती मनुष्य को उद्धार करिबा पई मनुष्यर तार जीवन रे तार जे श्रेष्ठ प्राप्ति ईश्वर तो लाभ करिया ईश्वर को पाइबा तार आदिम आकृति जो मनुष्य दिव्य जीवन नहीं के आसे जो महान जीवन तार ए महान जीवन रे सबुठ श्रेष्ठ चाहिदा थाए एकमात्र चाहिदा थाए ईश्वर को उपलब्धि करिबा तांको पाइबा एवं तांको दर्शन लाभ करिबा। मनुष्य जहा पाइची सद्गुरु आसीचंती 133 वर्ष तले धरावतरण करिसंती एई मनुष्य को तार जीवन रो सबुठ श्रेष्ठ आसन रे ताको श्रेष्ठ स्थान रे पहुंचा पाई ताको चरित्रवान मनुष्य रे रूपांतरित करिया पाई ता भितरे समस्त ऐसी गुण रे ताको उद्भासित करिवा पाई तांकर धरावतरण होची। सांगरे नै आसंती श्री श्री बड़मा को लीला करिसंती। बहु लीला अछि छोट छोट घटना भितरे आचार्य परंपरा भितरे श्री श्री बड़दा को आनी श्री श्री ए मनुष्य समाज पाखरे से एक आदर्श प्रतिष्ठा करि जाइछंती। जो आदर्श को जीवन रे मनुष्य जदि ग्रहण करि चाले तांको जदि आश्रय करि चाले तांको जदि हृदय रे बसी तांको जदि भल पाई जीवन रो तार नित्य चलन से चले ताही तार जीवन को कल्पना टिके शॉर्ट कर देबे आज्ञा माने तार जीवन श्रेष्ठ आसन लाभ करिवो। तेणु से आसीचंती जुगे जुगे से आसंती ए जीव आमे माने बहु भाग्यवान जे आमे तांको पाइचु। आज पुरी रे जे उत्सव पालन होची से उत्सव ने आपण माने जो माने उद्यम करी जो करिसंती उत्सव रो समस्त व्यवस्था सेतरे हम माने जो आनंदित होइछु बा उपभोग करूछु से पे मु ए कर्मकर्ता को पाखरे मोर कृतज्ञता जणाई। हमर सम्मानित अतिथि अछंती इप्सिता मा से तांकर वक्तव्य रखिबे। मु एई अवसर रे आपण मानको समस्तंकर सार्विक मंगल कामना करिया सहित मोर वक्तव्य शेष होची। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। वर्तमान हमर आलोचना करबे मुख्य अतिथि अछंती इसितामा जे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी अछंती गवर्नमेंट ऑफ केरल। जहाँ से बहु बार भी समस्ते प्राय ताको जानिसंती से बहुत बार भी आम संगे आगुरु जोगयुक्त होइछ सत्संग रे। आज जहाँ से ठाकुरंकर से दिबेले ऊपर किछि हमको कहबे समाज गठन ऊपर। तेणु वर्तमान इसितारा मैम को डाकुची से किछि कहंतु। जय गुरु माँ। माँ जय गुरु। आपण वीडियोटा दियंतु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुरेर रातुल श्री चरण कमले कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी लक्ष्मी स्वरूपिणी श्री श्री बड़मा रांगा रातुल श्री चरण कमले कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद जुगाचार्य देव श्री श्री बड़दार रातुल श्री चरण कमले कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादार रातुल श्री चरण कमले कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बाबाईदार श्री चरण कमले कोटि कोटि प्रणाम। आज खूब सुंदर उत्कल আগমনী स्मृति महोत्सवे पार्टिसिपेट करते पेरे आमी
নিজের বিরাট ভাগ্য মনে করছি, আর তার দয়ায় আমি আপনাদের মতন ইষ্টপ্রাণেষু দাদাদার আর ভক্তিমতী মায়ের, সব মায়েরা যারা আজ এই মাতৃ সম্মেলনে উপস্থিত আছেন, তাদের সকলকে আমি নমন করি। আসলে বলবার যোগ্যতা আমার একদমই নেই। আজকে আমি খালি এইটুকুই ভাবছিলাম যে শ্রী ঠাকুর যখন আদর্শ নারীর গুণাবলীর কথা বলতে যেতেন, তখন অনেকবার ওই একটাই কথা বলতেন যে আদর্শে অনুপ্রাণতা, সেবায় দক্ষতা, কার্যে নিপুণতা, কথায় মিষ্টতা ও সহানুভূতি, মাটিকে ভিডিও দেখাନ୍ତୁ। আর ব্যবহারে সম্বর্ধনা, এই গুণাবলীর কথা যখন ঠাকুর বলতেন, তখন শ্রী বড়মার মধ্যে এই গুণাবলীর জীবন্ত প্রকাশ ঘটেছে, আর আমরা সেগুলো দেখেছি। শ্রী ঠাকুর যখন যা বলেছেন, তখন শ্রী বড়মা আমরা জানি বিনা প্রশ্নে, বিনা ওজরে এবং পরম আনন্দে তিনি তাই তাই করেছেন। এখন ভক্তিমতী মায়েরা শ্রী বড়মার কথা বলতে গিয়ে সবাই ওই এক কথা বললেন যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। তার কর্ম নিপুণতা, তার সেবা, তার দক্ষতা প্রকাশের মতন উপযুক্ত বিশেষণ আর এই পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। লক্ষ্মী স্বরূপিণী তিনি যখন আনন্দবাজারের প্রতিষ্ঠা যখন আরম্ভ হলো, তখন পূজ্যপাদ ও বরদা শ্রী বর্মাকে আনন্দবাজারে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতেন, কারণ পূজ্যপাদ ও বরদার এই বিশ্বাস ছিল যে মা আনন্দবাজার ঘুরে গেলে ভাঁড়ারে কখনই টান পড়বে না, সব সময় অন্ন পূর্ণ থাকবে। তিনি তো অন্নপূর্ণা, সেই মিষ্টভাষী, স্বল্পভাষী কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী যিনি, সেই শ্রী বড়মার, তিনি নারীর সব গুণাবলীর প্রতীক। তিনি স্বল্পভাষী হলেও দু একটি কথার মধ্যে যে তার দৃঢ়তা প্রকাশ পেত, আর এই যে অসাধারণ দৃঢ়তা, তার সাথে সাহস ও শক্তি। ঠাকুরকে ভালোবাসতে গেলে আগে মাকে ভালোবাসতে হবে, আর মাকে ভালোবাসতে গেলে মা নিজের জীবনে যা যা করেছেন সেগুলো আমাদের আসলে অনুসরণ করাই হচ্ছে কাজ। ভাবি যে এই কোভিড সিচুয়েশনে আমরা সবাই তার দয়ায় আনন্দে আছি। আমাদের জীবনে কোনো অবসাদ নেই, কোনো দুঃখ নেই, গ্লানি নেই, কোনো কিছু আমাদের স্পর্শ করতে পারছে না, কারণ ঠাকুরের সেই বাণী যে ভাবছো বসে চলবে কি সে ভাববার তুমি কে, ভাববার যিনি ভাবছেন তিনি, তুমি ভাবো তাকে নিয়ে এই পৃথিবীতে চললে, আর সেই মা, সেই শ্রী বড় মা, তার গুণাবলীগুলো স্মৃতি করে আমাদের জীবনে চললে তাকে খুশি করা হয়, পরম দয়ালকে খুশি করা হয়। ঠাকুর থেকে থেকে একটি কথা বলতেন যে সত্যিকারের ভালোবাসা যেখানে, সেখানেই থাকে প্রিয়র মতন চলন। শুধু চলন, শুধু চিন্তা বা ব্যবহার বা আত্মনিয়ন্ত্রণ নয়, কিন্তু চলন। আর ঠাকুর এই কথাটা বলতেন যে আপনারা অনেকেই আমার জন্য ঢের করেন, অনেক করেন, কিন্তু নিজেদের প্রবৃত্তির গায়ে হাত দেন না। আমরা যখন ক্ষুদ্র স্বার্থ ও প্রবৃত্তিকে কতখানি অতিক্রম করতে পেরেছি, সেটা যখন
হয় সেইটাই হলো ভালোবাসার মাপকাঠি। কিন্তু অনেকবারই দেখি যে আপনাদের ভেতরে অহংকার, অভিমান বা স্বার্থের এতটুকু চোট লাগলে পিরিত চটে যাওয়ার মতন হয়। ঠাকুর বলেছেন তবে অনেক লোকই আছে, অনেক মানুষ তাদের ভালোবাসার টানে সত্যি তারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠেছে। আর সেই মানুষগুলিকে দেখবেন তারা পরিবেশের সঙ্গে শুভ সঙ্গতি নিয়ে চলে। তার সব থেকে বড় উদাহরণ হচ্ছে মায়েরা। মারা সংসারে সকলকে নিয়ে চলেন, সবাই সেবা করেন, সব সত্তার পোষণ করেন তারা। একটি অন্য টপিকে একটু ডাইগ্রেস করতে চাই। আপনারা সবাই জানেন যে পরম পূজনীয় বাবাইদা যখন 3.5 মাসের ভেতরে 4.5 লাখ দীক্ষা দান দিলেন, যখন তিনি দেওঘরে ফিরে এলেন, তখন পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা মৃদু হেসে তাকে বললেন যে তুমি অনেক পুণ্য কর্ম করে এসেছো। তার সাথে এটাও বললেন যে কার্তিক দা, আমরা সবাই কার্তিক দাকে চিনি, কার্তিক দার শরীর ভালো নেই, একবার গিয়ে দেখিয়ে আসলে ভালো হতো। আমরা জানি সেই 3.5 মাসের ট্যুর করে পরম পূজনীয় বাবাইদা কার্তিক দার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন নিজের বাবা পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেবের ইচ্ছানুসারে। যখন তিনি কার্তিক দার সঙ্গে দেখা করলেন, তখন তিনি বললেন যে বাবা আজ আমাকে বললেন যে আমি অনেক পুণ্যকর্ম করে এসেছি, আমি যদি কিছু পুণ্যকর্ম করে থাকি তার ফল আমি সব আপনাকে দিলাম, সব ফল আপনাকে দিলাম। এই যে নিষ্কাম প্রার্থনা, এই যে অভিনব প্রার্থনা, এটা পরম পূজনীয় বাবাইদাও দেখিয়ে দিলেন। শ্রী শ্রী বড়মা তো মমত্বের, স্নেহের, ভালোবাসার প্রতিরূপ মূর্তি ছিলেন। তিনি এখনো জীবন্ত আছেন। আমরা জানি পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেবের ভেতরে আমাদের ঠাকুর জীবন্ত, তিনি আমাদের জীবন্ত ইষ্ট। আর আচার্য দেবের দয়ায়, এই যে আচার্য পরম্পরা চলেছে ঠাকুরের দয়ায়, তাতে আমরা দেখি মমত্ব, মায়ের থেকেও বেশি ভালোবাসা, আপনার থেকেও বেশি ভালোবাসা তিনি তার মূর্ত প্রতীক। ঠাকুরের প্রত্যেকটা বাণী, ঠাকুরের প্রত্যেকটা ভাববাণী, শ্রী শ্রী বড়মার প্রত্যেকটা, তিনি যে জীবন্ত জীবনে নিজের সব দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই মমত্বের প্রতীক আজ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা। আর সেইভাবেই পরম পূজনীয় বাবাই দাদা আর পরম পূজনীয় অবিন দাদা। আমাদের এখন কাজ হলো যে তার যা ইচ্ছা, 3.5 কোটি দীক্ষা, এটা মায়েরা ঠিক পারবে, ঠিক ঘরে ঘরে ঢুকে গিয়ে। আর এখন যদি কোভিড পিরিয়ডে নাও যেতে পারি তো গল্প গাছা করে, মোবাইলে গল্প করে মায়েরা ঠিক পারবেন এই বিশাল যজ্ঞতে যোগদান দিতে। আমি শুনলাম কিছুদিন আগে নৌকা করে একটি দাদা যাচ্ছেন, আর সেই নৌকা করে যখন যাচ্ছেন তো একা আরেকজন রয়েছে তার সঙ্গে, আর তিনি শুধু আচার্যদেবের সেই ইচ্ছাপূর্ণ কথা ভেবে চলেছেন যে এখানে তো কেউ দীক্ষিত নয়। তখন পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেবের লেখা একটি গীতি উনি গাইতে আরম্ভ করলেন, নাম ধ্যান দিয়ে আরম্ভ করলেন। নাম ধ্যান, নৌকার ভেতরে নাম ধ্যান করতে করতে যখন আচার্যদেবের
স্বয়ং হস্তলেখা গীতি, সে গানটা যখন গাইতে লাগলেন তখন আশেপাশের লোকেরা সেই গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল। নৌকা যখন পারে এলো তখন অনেক লোকে সেই দীক্ষা গ্রহণ করলো নৌকার ভেতরে বসে। সেরম দীক্ষার প্লাবন এখন চলেছে। তাতে মায়েরাও, আমি জানি পুরীর মতন, উড়িষ্যার মতন ভক্তিমতী মা এই পৃথিবীতে হয় না। আপনাদের মতন ভক্তি, আপনাদের মতন ভালোবাসা, আপনাদের মতন অঢেল করুণা, আপনাদের মতন ইষ্ট সেবা, আপনাদের মতন ইষ্ট প্রতিষ্ঠা, ইষ্ট নিষ্ঠা সহ করা, তার চেয়ে বড় উদাহরণ নেই। তাই জন্যে যে কাজ উড়িষ্যায় আরম্ভ হবে সেই কাজ বাকি আমাদের মতন প্রদেশেও আমরা যেন করে উঠতে পারি, তার সব ইচ্ছা যেমন ভাবে হোক পূর্ণ করতে পারি, সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় আমাদের জীবনের এখন উদ্দেশ্য। ঠাকুর এক জায়গায় বলেছেন যে অনেক মর্মস্পর্শী অনুভব থেকেই সৃষ্টি হয়, ব্যথা থেকে, বেদনা থেকেই সৃষ্টি হয়। আমরা জানি মায়েরা, আমরা যারা মা হয়েছি, অনেক ব্যথার ভেতর দিয়ে শিশুর জন্ম হয়, কিন্তু সেই ব্যথার পর যে আনন্দ হয় যখন শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, সে আনন্দর কোনো তুলনা নেই। এই যে কোভিড পিরিয়ডে আমরা এত ব্যথা বেদনা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, অনেক লোকে আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে, অনেক লোকে এখনো, তারা হয়তো এখনো হসপিটালে রয়েছে, কিন্তু যারা আমরা তার দয়ায় এখনো বেঁচে আছি, আমাদের জীবনের কিন্তু একটাই কর্ম, সেটা হচ্ছে কেমন করে আচার্যদেব, তাকে কেমন করে প্রীত করব, তাকে কেমন করে খুশি করব, তাকে কেমন করে প্রসন্ন করব, তার কেমন করে সব ইচ্ছা পূর্ণ করব, এটাই হচ্ছে আমাদের নেশা দিশা। তিনি আমাদের প্রেয় ধেয় শ্রেয় সব তিনি। আজ যখন মায়েদের কথা বলি তখন পরম পূজনীয় বাবাদার সে কথাটা মনে পড়ে, যখন তিনি ত্রিপুরায় গেছিলেন আর বলেছিলেন যে মায়েরা তাড়াতাড়ি রান্না করে বাড়ির সব কাজ সেরে স্বামী, শ্বশুর শাশুড়ি, বাচ্চা সবাই সেবা করে তাড়াতাড়ি তারা এই মহাযজ্ঞ দীক্ষার কাজে লেগে যান। আর ত্রিপুরায় যখন আনপ্রেসিডেন্টেড ইনিশিয়েশন দীক্ষা হয়েছিল তখন তার ভেতর অনেক কন্ট্রিবিউশন মায়েদের ছিল। আজ যখন আমরা সমাজে বা আমাদের পরিবারে মায়েদের ভূমিকার কথা বলি, তো আমাদের এই যে 3.5 কোটি দীক্ষা দেবার যে মহাযজ্ঞ, তাতে আমরা যেন সবাই যোগদান দিতে পারি, এটাই আজ আমি তার রাতুল শ্রীচরণ কমলে প্রার্থনা করি। আচার্যদেব তুষ্ট হলে, তিনি প্রসন্ন হলে, তিনি প্রীত হলে ঠাকুর প্রীত হন। আমরা জানি দুজনার সত্তা আলাদা নয়। তাই জন্যে যখন পরম পূজনীয় বাবাইদা স্বয়ং দীক্ষার এই মহাযজ্ঞে বেরিয়ে গেছেন, তিনি দেওঘরে বসে দয়া করেছেন। যে আজকেও শুনলাম যে আমাদের চেন্নাইতে প্রায় 5-7 IAS আর IPS অফিসার্স দীক্ষা গ্রহণ করলো। এই দীক্ষা আমরা এই প্যান্ডেমিক শেষ হবে তারপর আমরা তাতে ভালোভাবে যোগদান দেবো সেইটা ভেবে চলবে না। যখন তিনি বলেছেন এখনই আমাদের
এই কাজে লেগে যেতে হবে, নিশ্চয়ই পারবো আমরা। পরম প্রেমময়, পরম দয়াল ও পরম আরাধ্যা জগৎ জননী লক্ষ্মী স্বরূপিণী শ্রী শ্রী বড়মার রাঙারাতুল শ্রীচরণ কমলে অনন্ত কোটি প্রণাম করে আমি এই প্রার্থনা করি কি এই মহাযজ্ঞে আমরা সবাই সফল হতে পারি। মায়েদের জীবন সুদীর্ঘ হোক, সবাই সুস্থ থাকুক, সবাই স্বস্তিতে থাকুক, সবাই শান্তিতে থাকুক, সবাইয়ের জীবন আরো 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 ইষ্টময় ও ইষ্টচ্ছল হয়ে উঠুক। সবাই সবাইকে নিয়ে যেন চলতে পারি, কাউকে বাদ না দিই, কারণ সেটাই হচ্ছে পরম পূজ্যপাদ আচার্য দেবের একমাত্র একান্ত ইচ্ছা। সবাইকে নিয়ে যেন চলে এই মহাযজ্ঞে আমরা নিজের যোগদান দিতে পারি। আপনারা সকলে খুব ভালো থাকবেন, নিজেরা ভালো থাকবেন, সবাইকে ভালো রাখবেন, এই প্রার্থনা করে আমি নিজের বাক্যকে বিরাম দিই। সকলকে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে রানন্দিত জয় গুরু জানাই। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তম। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ। ଯାହା ହଉ ଏଇ ନବବର୍ଷର ଏଇ ଅନଲାଇନ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଏଇ ମାତୃଶୁଣୀ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା କଥାଟି କହିଲେ ସେଟା ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏତେ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏ ଯୋଉ ପୁରୀ ହଉଛି ଆମର ମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୀ ଯୋଉ ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଆଜି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଆଲୋଚନା, ଏଇଟା ଏତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଆଜି ଲାଗିଲା ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ବାବାଦାଙ୍କ କଥା, ଦାଦାଙ୍କ କଥା, ଦାଦା ଯୋଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା କଥା, ଏଗୁଡିକ ମା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମର ଅର୍ପିତା ଆଉ ରୋଜାଲିନ ମା, ତାପରେ କଳ୍ପନା ମା, ଆଉ ଶେଷରେ ଆମର କହିଲେ ଇସିତା ମା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ, ଦୀକ୍ଷା କଥା। ଯାହା ହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଡିକ କଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଖୁସି ହେବେ, ପରମ ପ୍ରେମମୟ ସେ ଖୁସି ହେବେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମମୟ, ପରମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଇ ପ୍ରେମ ଆଖାଳ ବାଣ୍ଟି ଧରିବେ। ଯଦି ଆମର ଏଇ ତାଙ୍କର କଥା ଟିକେ, ଦାଦାଙ୍କର କଥା ଟିକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡି ପୂରଣ କରିବା, ସେଇ 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା କଥା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୋର ବି ମନେ ପଡୁଛି ବାବା ଦା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆନନ୍ଦପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ, ମା ମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ପୁରୀ ଠାକୁରବାଡିରେ ବି କହିଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ସେଇ ସେମ କଥାଟି କହିଥିଲେ, ମା ମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଘରେ ଯାଇ ନିଜର ରୋଷେଇ ବାସ, ଘର ଜଞ୍ଜାଳ କାମ ସରି ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଗୋଟେ ଭାଇ ଯୋଉଠିକି ନ ଯାଇପାରିବେ, ମା ମାନେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏ ଦୀକ୍ଷା କଥାଟା ବହୁତ ଭାବରେ ଦାଦା ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମା ମାନେ ଆଜି ଏଇ ପୁରୀ ଆଗମନ ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଜିନିଷଟିକି ପାଳନ କରିବା, ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡିବା। ଆଜି ଆମର ଏଇ ଉତ୍ସବଟିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବାଣ୍ଟି ତୋଳି ଧରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପରମ ପିତା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାର କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। କହିବେ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗୃହୀତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯୋଗ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ମୋର ଅନ୍ତର ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଇସିତା ମା, କଳ୍ପନା ମା, ଆମର ସୁଶ୍ରୀ ରୋଜାଲିନ ଏବଂ ଅର୍ପିତା ଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟ ଭାବ ଦର୍ଶନ ତୋଳି ଧରିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ତାଙ୍କର ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆମର ଏଥିସହିତ ପଞ୍ଚମ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ହେଲା ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହବ। ପ୍ରାର୍ଥନା 5:23 ହବ। ତାପରେ ଗ୍ରନ୍ଥପାଠ ପରେ 6ଟା ସମୟରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଅଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ତାକୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଶତପଥୀ ସହପ୍ରତିନିଧି ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଏହା ଛଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ଅଛି, ଆମର ବ୍ୟବହାରରୁ ଏଇ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ବିଶେଷ ମେସେଜ ଆଜି ଆମର 7:30 ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହବ। ଆପଣ ମାନେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଦେଓଘରରୁ ଏଇ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ବିଶେଷ ମେସେଜ 7:30 ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହବ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ରଖେ।
या पर रेणुमा ध्वनि दे यही मातृ सम्मेलन समाप्त करें। वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम रथा जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम रथा जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम रथा जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय सात संग की जय सात नाम की जय वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितॄन् वन्दे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वन्दे मातृवर्गान् वंदे हंकृष्ट दैवतान् वन्देऽहं कृष्णदेवतां वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु सापो माँ मनंको जय गुरु जय गुरु जय शंभु मामन को जय गुरु।